of the heathen, whom the Lord cast out from before the children of Israel, and of the kings of Israel, which they had made. Let's pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for our new life today. Thank you, Lord, for the good weather given us. Thank you, Lord, for your day. That once in a week, oh God, Lord, we could gather around to worship the God who created this world and the God who showed mercy upon us and sent His Son to die on the cross that could save thousands and even millions of people. We come together, oh God, to pay respect before you, to pay worship, and we pray that you would accept, oh God, Lord, our worship today. Thank you, Lord, for the things that we can to do, the Sunday school, oh God, Lord, in the singing. Right now, we have come, oh God, Lord, to the 17th chapter of this book with our eyes upon you to give us, oh God, Lord, the message from this chapter for our lives today. And in these last days, oh God, Lord, we are happy, we are glad that we are directed, oh God, Lord, to books that are so important for our learning, for our maturity, oh God, Lord, for our service, for our sanctification, oh God, for serving you. May you therefore bless, oh God, Lord, every Sunday school, every preaching that we are having, so that it will benefit our souls, oh God. And Tatagsapa, I cannot read, oh God, Lord, to all of our hearts this morning. Baka dapat yung anisalakan, may you help that person to come to Christ, oh God, Lord, by listening your word. We want to exalt your name, O God, Lord, today. We want to build the foundations, O God, Lord, of our Christian life through your word. And so bless your word in our hearts today. Thank you so much again, Father, as we worship you. Bless each and every one of us in this room. In Christ we pray. Amen. Amen. At ikaw tayo. Naimbag nga agsapa tayo kaptat. Astamot kanyak. Kanta sa mo, tanapanis di ulesyo, kata hanak kami nagkakanta. Para sa kakanta. Awan ti timing ag-practice na wara-wara kami. Tulad ti kasta nagkanta kat solo. No next ulesyo ni Aisha mat, kinanay siya. Naglumuloy yung balasak ko. Apay mabuta ka kanta. Alright. Mo no platform ti palit na lakang akter. No ispilaan na lakang akter no courtroom na laka. No iti pulpit sa kaligatan ng pagtakteran. Kaputa iti matan ni Apo Diyos kat dadi tayo, right? It's really very hard. Dati kantang naadal ko, i-title na I stand ready, magpamo no makiduwan sa kantak na ito, no makitalo pakitin. At ito yung story, may panggap itingay panakaisalakan ti kararwa. At nagado nagiyay kaslakanyak na mang lagip iti panakaisalakan tayo kat makaparagsak na may sa tayo ng isalakan ni Apo Diyos. Amen? Adagiti adu kumang isalakan at datayo ti may sa isalakan na. Isuti ko na rito isuti istorya itong kanta. I hope nga kaya ko yung kantaan. I stand reading the title na rito. Oh, malinsam ka. Silang kami yung gitar. Dapat di mas palita. Mas mayat tao na. Give me that. It's not it. Sabali nagpakisa, sabali ito na. Check pa, kamayatan. Maganda yata ito Tingnan natin, maliit. Kawan ba't nakakalakas tayo?
Pasit ka pirminite. When I think of all my faults and my failures, when I consider all the times I'd let God down, I am humbled by the grace He had extended. I'm amazed at the mercy I have found. I could never earn His love on my own, but every time I come before His throne, I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great I am. When He looks at me, He sees the nail-scarred hand that bought my liberty. I stand redeemed. Even at my best, I am unworthy. I have nothing precious I can give. A broken all I had to offer, and yet it's the priceless gift to Him. The bitter mark of sin will never fade away, but I can come before Him unashamed. I stand redeemed by the blood of the Lamb. I stand redeemed before the great I am. When He looks at me, He sees the nail-scarred hand that bought my liberty. I stand redeemed. Ang kumamag ka ng gitara, nagbasa tayo ng Bible, halpay. Nalpasan, alright. Papantuman kayo sa outline. Shall we open our eyes? Shall we go to our outline? Dahito yung kwan, dahito yung title, na ikarga dito yung. Dahito ito may isang kaladingitan na chapter the Bible. When you approach dahito yung chapter 16, chapter 14, chapter 9, but mayat iti karga na. Alam dahito yung chapter 17, kakapsat ka dahito di ay may isang kunatay mga kaladingitan nga kunang Ilocano. Iti interong 2 Kings. Because dahito yung 2 Kings sa kapsat ka, it is the fall of Israel. May sa kaladingitan kunak, karkaro yak nga, you know what, ni-study ka ito, chapter 1, First Kings, kono kuma, napanak iti, dahito 2 Kings, kat 1, dahito iti may sa nga kaladingitan na chapter. Dahito yung fall of the kingdom of Israel, kapsat, kat may panggap iti, makunata yung the greatest nation on earth, kat Israel. Dahito di jay ngay mga kunang nasyon nga kunang ti Bible nga chosen nation of God. Dahito di jay dagito tao nga mga kunang pa ti Bible kat the man after God's own heart kunang ti Bible. Dagito tao nga insina ti Dios nga babayon ka dagito tao kat may parangarang kumati pagka-Diyos ni Apo iti entero nga lubong. Tinaga na dito yung nasyon kat the nation of Israel. But permi, kakapsat, iti panangayat na, iti dito yung nasyon. Nga inikana, iti makungkunang may isang leader ni Abraham. At babayon kanya na, nag-anak. At nag-apo-apo. At ininmayan kakapsat kini Joseph.
Kat nagsardeng. Ijay nga makunang pamilya nga mang ianak iti interong Israel. Dahito Israel, iti makuna tayo ngay nga nasyon lang dito na po talaga nga nagaputi may maysa nga pamilya. Because iti history ti tao, pati na kay ubing kat mas daw da. Dagi anak ko ni Paul, kung na nga, siguro kita na yung TV, katapay nga dati purong nga tao. Dati brown nga asla kanya tayo. Dati yellow nga color ti tao. Damo ti black. Kung na nga, is black. Kung na. Kat numakit kita na tao, kat kung na siguro ipunot na nga, kapay nga ta, nga naduma-duma tayo nga tao. Ngam numapang ka, iti ka Bible, may salang ti amakan inatayo. Ni Adam kiniiba. Ngam nuapay nga nagsasabalay tayo ti color. Nagsasabalay tayo ti kultura nga sao. Parito lang Pilipinas, kat ang nga mabilangan lumanot sa ti Pilipinas. Nung napang ka nga, nag-march ka, manipod ti baybay, kat napang kat may nga lugar. Sabaling nga tatao, tadijay. And these kids are wondering why in the world that we are a lot of people, we are a lot of people with different languages and colors. But ay nangatat nagapuan tayo. Nagapuan tayo kakapsat ni Adam, iniiba. At manipo diyan anak ni Adam kiniiba, nag-spread ito tao, ingka na nagkaroon timo ko na nga mixed culture, mixed na tao because no malagi talong anak ni Adam, ni Cain, ni Abel, am I right? At pinatay ni Cain ni Abel. At ni Cain, nagkaroon ti pamilya, babon di kapsat na, tas siyempre itikat, kasi may mesat pamilya, sumag ag-inasaw na kakapsat. At dito, Cain nga dito, insina ni Apo Diyos ti misang lugar dito, kapot ti basol na nga murder, ta pinatay na nga ti manong na. At insinan mo ti Apo Diyos ni Seth, nga iso tinaisublat kini Cain, kini Abel, panatay ni Abel, kat ni Seth, kay sublat. Kat ni Seth, kat iso na di jay, ang kanti gadling at tao, ni mat Cain, iso na ang kanti managbasol. Ngam kapot to, kamay may sadat ti earth kanang kargaan na, nagsabat mo tangay ti, nagsabat iti pamilya ni Cain, kini Seth. At kurang ti Bible, hindi nagsabat ti pamilya ti godly kan ungodly, iso di jayon nga nag-spread ti population ti tao. Iso nga di nagtipon di jay poison kan di danom. Di jay kaangkan ni Cain kini Seth. Abel, kuno ni Cain kini Seth. At nagkaroon iti mao kuna ngay nga managpasol nga malubong. Nagkaroon ti mao kuna nga mixed family, mixed culture. At nagplano ti Dios nga agpili iso na ti maysa lang nga pamilya nga manginagan itintero nga ang kanna. Pinila na ni Abraham. May maysa nga lalaki di Abraham. At madaududa nagbalindangan may maysa nga nasyon. Iso nga puro piman ti Israel nga dara. Okay, so kahit kung mawat niyo tayo no, basbasayon ti Bible no apay nga tanga kwan. Apay nga tanga Hudyo ti pinili ni Apo Dios kasi di maysa nga kadakbalan nga question ko ti rabaw ti daga. Di pa nagpiyag ko. Nga ta. Ngamin, iso na lang kami iti may sa nga dara, Hudyo lang, anak na. Ngam da tayo, mix tayo. Iso nga da kayo, adati dara yung inchik. May ba de? Adati dara yung Hapon. Okay, adat dara yung Indonesian, Malaysian, okay. Adamot ti dara yung American. O iso nga tayo lang, Pilipino tayo, nagadu ti dara, ada kanya tayo. So nga hanga mabalin, iso nga kung kunan nga ni Manalo nga ito nga kaptat nga ni Manalo kunan nga iso ti savior of kwan hanga iso na ta Pilipino kami ta nalawok ti dara na. At iti dara nga makaisalakan ti tao dapat purong-puro. Iso nga Hudyo ti magapuan iti savior tayo. Iso nga dijay ni David, nag-anak ni David, iso dayta ni Apostol Kristo. You understand that? So daytoy nga nasyon nga Israel nga daytoy iti makapaapal nga inayayat ni Apo Dios. Inayayat ni Apo Piman daytoy nga nasyon. At inikana ti nagadu nga bendisyon, inikana ti promise na ni Suda. Amom Israel lang, iti lang Israel kakabsat iti ngay dagang nga ibarsak mo lang iti bukol ket agtubo nga nagdagos. Ngam ditoy ayan tayo masapol pa nga gardi-gardinum dalo-dalo sampay. Kailangan pa iti abono.
Takantukan. Tanagado gamin ti bigis. Dito yan tayo. So nga, agala ka ti abono nga kayang-kayaan ay bigis. You know, and it's very, very unfertile. But in Israel, ibarsak mo lang, di butil, di to agtubong mo nagtagos. It was a land, iso nga, it is description to Israel kat it was a land of milk and honey. And not only that, di ngay dagada iti kat nabaknang iti gold. Kanda nga pag ano ti gold iti. Dati nag-abroad, di nga nag-ipaw iti balitok, iti kargana, nag-ipaw iti sabong. Kuna na, di gold, karga iti nagbulak iti sabong. Hindi ay natin sinampulan mo talagang high grade na talaga. 21 carats na. So, tandahan nga amon, ti hudyo di nga, nagarugang ti palitok ka nakawara dyan ka. Di taga dito lang takin amo. Can you imagine that? So, napantigor di kat nalpasan na nga, nausok di kwa. Nausok ti Israel. Kasi di kinabak na nga, it was really beautiful. And not only that, you know, di jay lugar ka, kat it is a shining star according to the Bible. It's a place na pinili ti Diyos. Istorya dito kanyayo. Because dito kami adalan ito tatakat the fall of Israel. Dito Israel kat dito tinagan. Kakapsat na naikurit iti maong ko nga pages ti his history. Naikurit dito kakapsat iti ngay utak. Dagiti historians in antiquity as well as the historians of today. But dagitoy nga klase iti ngay makungkunang historian. But insursurat ta, iti na ito makungkunang nga ito nga Israel. Because ito nga Israel, ito di jay nasyon nga awanan ti katumbas na, iti sangwanan iti Diyos. You know, so binindisyon na ti amin nga klase iti the blessing ito nga nasyon. Ngam one day, dahil ito yung nasyon kakapsat kat, natinag ito yung nasyon. At ebidensya na tatang agsapa, America now is better than Israel. I think even China, I think, is even better than Israel as far as, you know what, the general, beauty of everything is concerned. Israel tatan iti ngay napapatat at Israelan compared ka rin mo ko ng powerful nation. Although, it can stand alone. Ngam, di lang land area na as lang ang Luzon lang. Iti, ay Cordillera po kuma. As lang Cordillera tiraktol na. Pinmasit Israel. Ngam, iti Israel kat iso the most powerful na nation on earth. Iti lang, sakit lang tinakampo. Parang iti historian. Anda pa nga insurat iti maungkulang nga history iti lubong. Nga ti Israel kat nagbal nga powerful iti. Iti lang maaral tayo iti third year high school tayo. But Egypt, kat nabayag mo't nga nag-powerful ti Egypt. Sin marunot ti Israel ng apay nga awan itay. In sarunod dati makungkulang nga dagitoy Grecian Empire, Roman Empire, ada pa yung sumarno, Assyrian Empire, Babylonian Empire. Ngam awan ti Egypt, awan nga ti Israel nga naikakarga iti history ti lubong. So nga kung kuna ka talaga nga sabali nga talaga ti lubong ti Kristiyano. Na isisigrigit tayo kanang iti unbelievers. But it was not carried, but when we are really going to tell a story about the greatest nation that ruled Israel kuma. Because when I talk about Israel, I'm talking about 300 years of power. You know, 300 years of power. Rome stood for 500 years until they fell. Israel stood also for more than 300 years. 300 to 400 years in power. Nga isudat ti powerful iti entero nga lubong. Ngam awan iti libro tayo. Iti dayta nga istorya. Ngam iti Bible at ka. Amen? So daytoy chapter 17 nga daytoy kakapsatit maipanggap iti panagpagsak iti Israel. So nga, iti question lang tayo kitan, why did it happen? Iti question. Apay nga ta nga, dahito yung makungkulangay nga the land of milk and honey. Apay nga ta nga, dahito yung makungkulangay nga nation of Israel who is the blessed nation of all nations of the world. Even in antiquity, at even at present today, we understand that. Why is it that it fell?
Even when we know nga dahito yung Israel kat dahito yung mga naka-chosen nation of God. Why did it fail? Ni Apo Diyos natakat nakapot ito na. No, apay nga nakalimpusayan nga ni Apo na gito'y. Apay nga kunata yung Israel was a chosen nation and suddenly it fell. Kat iti Bible. Iso nga dahito iti may sangay nga value na. Dahito chapter 17 nga dahito nga series lesson tayo. Dahito iti naikargana at story iti panagbagsak Israel. Kat iti nagado kakapsat iti mabalento yung pagmuni-munian. Nga rason no apay nga binbagsak Israel. Ngam kayat ko nga din sa binsaan dahito sa gagaysaan dahito pabon ito nakarecord na dahito. Because no adaman tag-all dito under the sun. Tatanga Diyos. Kahit kung ulitan di jay. If something fell, if something goes down here on this earth, it must not be God. No adaman tag-fail, tao. Di jay kahit kung i-establish ito rin yung doctrine ti Bible. Haan nga ag-fail ni Apo Diyos. Iti history, iti kaadan, iti tao, iti iman ti Diyos, inggan na tata, awan pa iti fail, awan pa iti failure ni Apo. Ngam no adati, in history ti Bible, nga gapo no apay nga nag-fail ti may nga banag, nasyon man dita, pamilya man dita, anya man dita, tao, tinagapuan na. Isto ngay nga kahit kung maawatan nyo that God never fail. Iti amin nga banag, ngam no apay nga adati mao ko nga fall, is because of man. Isto nga daktol nga lesson na tangagsapan na ito because untayo pati siripan. No anya iti rason no apay nga Israel ka tag-fall. Even by the direction and control of the Almighty God. Why did it fail? Okay, so dahito yung story untayo buray rayan sa kagaysa. So let's take a look on that one. Binastit ko ti outline tapno nalakato yung may memorize. Dahito yung man kakapsat iti kapuna. They fell because of idolatry. Di lang tahang ko nga kinargaan ti may sanga letter dahito Kasi tal-tal lumutang. Number 1 kat idolatry. Kasaan ito yung man dito One inggan na dyan bumabaan na. Unan ti Bible. In the 12th year of Ahaz, king of Judah, began Hosea, the son of Elah, to reign in Samaria over Israel 9 years. So dahito iti panagturay iti ni Hosea, siyam nga tawon. An nga nababa, an nga atidok. And he did that which was evil in the sight of the Lord, but not as the kings of Israel that were before him. Against him came up Shalmaneser, king of Assyria, and Hosea became his servant and gave him presents. And the king of Assyria found conspiracy in Hosea, for he had sent messengers to those who king of Egypt and brought no present to the king of Assyria, as he had done year by year. Therefore the king of Assyria shut him up and bound him in prison. Then the king of Assyria came up throughout all the land and went up in Samaria. So, I think dito lang kinarkatayo niya. Then the king of Assyria came up in, dapay ba? Bumaba ka man pa no, dapay. Okay, mabalin kayo pa In the 9th year of Hosea, the king of Assyria took Samaria and carried Israel away into Assyria and placed them in Hala, in Harbor, in the river of Gozan, in the cities of Medes. For so it was that the children of Israel had sinned against the Lord their God, which had brought them up out of the land of Egypt from under the hand of Pharaoh, king of Egypt, and had feared other gods. So, ditata yung ag-post. So, dito adadalan ditata, kunan tayo. Dito yung Israel kat inkarga ni Apo Diyos iti pedestal of power. Kunan tayo manlangan niya. Kung awanan iti ngay glory nga nakasagpat iti makungkulangan nga nasagpat ti Israel. Not even America today. The glory of America today and the glory of China combined together could not even par with the glory that was reached during the time of King David and King Solomon. Because during that time, it comes by drum. Ang atatanga per bar. Idikat by drums data. At the silver idikat kunan na kaslang stone. There is no country today nga kasjay ti rich na, ti wealth na kunakma.
Even the current, you know what, first world country today, combined together, they cannot equal the glory that was reached by David during his time in his son Solomon. It was a glorious it was a glorious time during the time. All the wealth was centralized in Israel during the time. It was a glorious country. But my friend, unanda ito chapter 17, 2 Kings, they fell. At amoy ti landok, no inbarsak mo, ti landok di nga to. But bumaba. Di nagpatayan ti landok at napababapay ti paglandingan na. Kasi di gravity in full na. Iti Israel mo at isura ti kangangatuan, ti glory nga nangato na, kakangangatuan, awan pa iti makaabot iti nga height na nagawat ta. Ngam iti binmagsak na kapsat na ikali da di daga. Pandan nga makita. Kasi di kakapsat iti napasamak. But ito chapter 17, in record na verse 7. So mulagatan nyo ko rin ito, verse 7 na ito. Kada ito, kakapsat iti puon kan kapo. No apay nga binmulusok na launay. Unan ti Bible, and so it was that the children of Israel had sinned against the Lord their God, which had brought them up out of the land of Egypt, from under the hand of Pharaoh, king of Egypt, and had feared other gods. Verse 8, and walked in the statutes of the heathen, whom the Lord had cast out from before the children of Israel, and of the kings of Israel, which they had made. So, kaya ito nga impressed na ito nga klase, iti doctrine, ti may sakan niya tayo. Number 1, kitan tayo mga di history ti Israel. The history ti Israel, kung na verse 7, for it was that the children of Israel had sinned against the Lord their God, which had brought them up out of the land of Egypt. Amoyo, amin ngay nga balay at pundasyon na. Amin nga nasyon nga na-build at the first president nga isuti nagkuhan tayo. Isuti pundasyon ti nasyon. Amin nga anya nga tanga banag nga maaramin ti tao. At nga di pundasyon nga mangunguna nga isuda iti pundasyon di nang ulkan iti interong structure. Itimat Israel. Iti pundasyon ti Israel kapsat kat masarakan. Haan mismo nga iti Israel mismo. Iti pundasyon ti Israel kat masarakan iti gate iti Egypt. Iti pang trace apam ti pundasyon ti Israel. Pas ano nga naipundar ti Israel? Naipundar ti Israel hangay di Israel mismo. Ludi kat ijay mamunang gate iti Egypt. Anya ba tinapasama kakabsat iti gate iti Egypt iti? Kadag ito Israel kat may sada nga pagton dagitoy. Iti Israel kat may nga nakangkor nga nasyon. Nagbalinda nga katulong, nagbalinda nga pagton nga kunanti kang kanay. At iti nagsangit da nga sabay-sabay. Sige ti irwaro ko na kayo ditang ayan ti lugar iti slavery. Isunga di jay gate Israel nga naaladan kakabsat, naikat jay kapu iti iman ti Diyos. Dinadawal da jay mga kunang gate Israel, nagmarcha da ito 6 million nga tao out of Egypt. Isunga ti picture ti Egypt at lubong. But ito nga 6 million nga tao Hudyo, ipan ni Apo jay langit. Iawag na ti Bible ti ikat, promised land. Isunga nung nga ikargato ti spiritual, manipo di impyerno, di Egypt, ipan ni Apo di langit, di tinapasamak. Isungat ti beginning, iti foundation ti Israel is not in Israel itself, but within the gate of Egypt. Because that was the salvation of Israel within the gates of Egypt. Iti rinumwag na mo ti gates ti Egypt, na isalakan ta. Iti tiket nga sa munday. Isungay nga datayo, at dadag iti nga pundasyon nga masapol nga kanto yung lipatan ng Kristiyano. At yung pundasyon nga yung lilipatan, at yung aldaw kasi ka na isalakan ka. Sa tangag sapa, at dapat na isalakan kayo ba? E kahit kung masaon yung isalakan, at dapat may isang time, na sika, inawat mo ni Kristo mga isalakan mo. At nag-repent ka, at pinakawan na kayo yung aldaw. Was there a time like that na na-experience mo? No awan pa at adaka dito church, masapol nga tatakot, isingpam dahi nga pundasyon. Because iti pundasyon, iti Israel, within the gates of Egypt, iti mo't pundasyon, tinamatin tagsapa. At iti time nga, rinukatan na ka ni Apo Kristo, iti mangungkunang nga gamat ni Basol.
DJ time mo in release na ka. Kapot na pinakawan na kapaspasol mo. At rinumuwarakan, ijilubong nga mo ko na. Gusto ko tatag sa simple question tayo, are you saved? Are you saved? Was there a time you experienced that salvation, saving grace of Christ? Masapol nga dako man dijay. Tanuawan dijay ang kanga tagalangit. Kat manipon amuyo ba nga Egypt nga dijay, iti magpas na jigit nga dijay. They are already toward the promised land. Dijay umunang o dangda outside Egypt. Dijay mo ko nga first step towards the promised land. Gusto nga nung naisalakan ka, di tayo man isalakanam, di first step mo nga pinmanaw, iti impyerno. You are heading now towards heaven. Iso ko nato, kapay nga ti baptist, kunan da nga inawat na ni Kristo ko naisalakan da. Kung atak sa or ti analogy tayo. Kada ito'y Egypt, kada ito'y lubong na ito'y niya, iti rinumwar tayo iti gate, iti Egypt, iti first na step mo, iti outside Egypt, that is already the first step to go to heaven, the promised land. You understand that? Iso nga di gate ka di jay, iso di basol nga dinadaal ni Apostol Kristo. Idinatay di cross ni Calvary. Iso nga di binmadok ka outside Egypt, daytan ti highway apan ijay promised land, ijay langit. Iso nga datong namati, inawat mo ni Kristo, tagalangit kan. From the day you accepted Christ, you already going toward heaven. That's why, iti nag Israel kat dinadaal di gate iti Israel, iti Egypt. They are now heading towards the promised land. That's what we are today also. We are heading towards the promised land. Katantay lang amo nung manunga tawad tayo Petrobaw tinaga. Ngam numatay tayon, promised land ti yun. Iso ngay nga imagine nyo, di analogy ti Egypt to promised land. Nawatiwat mo ti pinagpagnada. Nagra-round na kabsat, 40 years. Sana to naka-arrive ti promised land. And they live in tent. Iso nga tayo Kristiyano, mayat man, tagbabaknang, umhangan di ti gold ti Petrobaw tinaga. Kasi sinuaya kanya ito, ti bumabato. Awang panawang mo lang. Amen? Magkiktutak pa kita, dati nakitak nga tao nga, inaramid ni 5-story nga building nga balay na. After 5 days natay. Kasundihan na nga na-enjoy ni 5-story nga building na. Paturay na tayo. Am I right? Anak kayo magbaga, hanggang kayo aramid ni 5-story, tamatay kayo, hanggang kayo magbaga diya eh. Kaduan nga mabuto nga matay, katagita na mabayag nga matay. You know? I'm not saying that imagine mo lang, 50 years nga, aglabas, pasit nga panahon di 50 years di jay. Matay tayo nga matay. Iso nga eksakto di jay, analogy nga iti Israel nga, nagapuda iti iti bangsal iti Egypt, nagnagnada, maturog na ti tent, agtugas na di karayan, agtigos na di aglabada, agtenta, abigatan, ikatan na itenta mo nun, pagkata naman, magmagnada. Isong awan tinakasaminto nga balay na. Ingga na nakapan na di promised land, saran to, nagsaminto ti balay na di. So we are, isong nga di kanta nga, kanta-kantaan tayo nga, this world is not my home, agpaisod di. Kaawan ti bumabatong kanya tayo. Amen? So, ti importante kanya tayo, rinumwar tayo di Egypt. Do you understand that? Rinumwar ka di Egypt in the sense that you repented of your sins and Christ had forgiven your sin. You trusted Christ as your Savior. Iso nga sikakat, may sakan nga na isalakan ni Apostol Kristo. And from the portal of heaven, from the gate of Egypt, we are marching towards the promised land. That's what we are doing actually here. But ito'y nalipatan ti Israel. Apay kakabsat ka na nag-call ti Israel? Because nalipatan da nga isudakat na isalakan da. Nalipatan da nga isudakat na isalakan da. Now, may I try to explain ti panakisalakan. Iti Egypt kakabsat kat picture ti lubong da jay. Picture ti lust, picture ti luxury, picture ti makukulang nga temporariness iti biyag. Iti Egypt. Kat ko na ni Apo, hanga na ita ti biyag nga iti ko kanyayo. Ano no siya kat yusak. Haan nga mortal life na 70 to 8 years. I'm going to give to you eternal life. So di John 16, John 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever will believe in Christ will live eternally. But those who will not live, he will not believe in Christ, will perish.
in hell eternally. Isong ano ti Diyos, tatang itagkat, agnanayon, hanlang nga, 87 years. Isong hantayo ngayon nga panunutan, para ito yung abiyag, turabot tinaga, kahit ito eternal life, kung kunin ni Apo, haan kakaptat, agrup tatayo. Sa kayo nga nakadaon, 50, lumanong kayo tulita. At ado, ti mapansin nyo no nag-50 kayo. Di kulay ti buhok, tumabali. Di urat ay kurimot, di na nabinat, at agpangay, agpros. And then mariknam mo tanin nga, tumapsot ka. Ang kala, di 30s ka, 20s ka, paspas ti taray mo. Ngumno mo naglabas ka ti 30 ka, umiksa ti angos mo, no magnaka lang ti basit. Ano dagi hang maawatan nga nang nangyari, right, iti manong atawon. Eh, no, 60 ka pa nga 70. Ni manong ko, 63 na, nag-istorya kami di hospital, iti pinasita ni Bakatpukot ko na nga, ay, pati siya ko na, di balance ko, madiya ko na, niya nga balance. Ay, di ka no, 62 iso na, may 60 kasi, may di balance na. No, kwan, at sikik-sikik, kaya-kaya na pa yung, opeta nga 60 na, pasit nga, sikik na, kat medyo sila nga matumban, iso nga medyo balance na, medyo agkaputan, kastan. At ni Duterte, nakita ko, awanan sa balit, di pa nagnanan. Sa balit, di kastanan kaya. And then, lang paspas, di pa nagnanan, nakaput ka, di kalsada. Ipiling na paspas. You know, so, sa bali. So, kung makikita tayo, nga, i-evidensyan, di pa i-evidensyan, temporariness na kung kunak, at kanya tayo na tao. Amen? Ultimo, no nagsigpita ka pa, pati makan, pasapol nga alaga amon. Ang kalay di 20 ka nga, kala ni Carl, mabalin pa lang, oray niya pa lang ka ninyo. Ngumno na pang kamutan ti 40s. Tumabali di ka nun, agtayet-tayet kamutan nun. Agbiro-biro kamutan ti herbal. Mano kanya, ti herbal lang kasana kanya. So, makita yun dati herbal tayo because tayo nga talaga nga agbayag dito na bawat talaga. So, kaya kung makita yung hantayo nga taga dito, amen? We are just passing by here. Ngam, iti pa naglabas tayo patyan tayo ni Kristo mangisalakan tayo. Tapno tikas na makarwar tayo di Egypt na di jay. Nung nakarwar kan di Egypt, babanti pa nakabalin ni Kristo, you are heading towards the promised land. It does not matter if the ride is hard and rough. What matter is, you are already outside Egypt and you're heading towards the promised land. Isong ano at nga iti, isong kunak, katangag sapa, anya ti kamayatan nga pundasyon nga dapat nga lalagipan tayo. Ang ajay tayo nga naawat mo di diploma, nga nagbalin ka nga professional, ang nagitada. Ang ajay tayo masiga kat na ipang ka di altar. Yak mahang kung malagipon di altar nga nagmarka. Ito yung malagipon pa. Ikamayatan nga pundasyon nga ikakarga at panunod tayo. So di aldaw nga na isalakan ka. Sabali di aldaw nga na isalakan tayo. Paslaka nga na kumpleto, iti nga tayo na isalakan ka. Dahil di kakadwak nga arkas di nga feeling na isalakan ka. Mamno agwan wonder ka palang niya ibagbaga kamawawatan. Pasapul nga awatan pa ni Kristo. Because the greatest moment in our life, the foundation of Israel was the gate of Egypt. The foundation of every Christian was the time that Christ met you in the way to church, or in the church, in the park, at home, idinsolwin ka. I do not know where was that place. But there must be a place where Christ met you in that moment you were saved. At the foundation, ti panagbiag, masanta yung lipatan. But in Israel, kung kunak, I am talking about a 300 years history. But ito'y tinapanan ti panunod ko kabsat. The first nga 100 years, very faithful da. The second nga 200 years da, nagtaon ti pamati. Iso nga da ito nga tuktukuyon ti 1st, 2nd Kings 17. But nagijay apu dagitoy. Nga maki 19 nga apu. So nga nagijay ama, they are faithful to God. We are talking about Abraham. We are talking about Isaac. We are talking about Jacob. We are talking about Joseph. We are talking about David. We are talking about Solomon. Dagita nga linya iti genealogy kat dagita mo ko nang maiingal na Kristiyano. Idinapan kini Solomon, napanan kini Rehoboam pin mabababa.
Iso nga by the time the 17, nagyapudan, nasayawan. Andan nga among ti Diyos. Because kalipatan na kapsat ti Jay, ruangan ti Egypt. Iso nga, panpanunod tagat, kaya kung ay concise dito, downfall ti Egypt. Ngam no adaman ti picture, nga may picture ko kanyayo, nga panglagipan tayo, iti downfall ti Egypt. At iti downfall da, iti gates of Egypt. Israel ko na kuma. Iti gate of Israel, iti tinaawan ti picture, nagyaapo. Iso nga nga masapol nga lalagipan tayo, nga tayo kat may sa tayo nga naisalakan nga tattao. Amen? May sa tayo, hindi nga tagalubong. Ngam pinarward na tayo ni Apo si Lubong at nagbalin tayong anak ni Diyos. That's what we are. That's the foundation nga na-miss na ito yung Apo. They forgot that they were chosen by God. They forgot that they were, ladies and gentlemen, beloved by God. They forgot that they were redeemed by the hands of God. Amoy yung istorya ng Egypt. Nagtakol ng istorya dito. Sakpay ng renumar di Egypt, naglabas na patilim sa nga pulo, nga plague. Malagip yun. Nagiging plague, nga nagiging plague sa Egypt, ada kanya yung tangal daw. Anya, ada kanya ito tangal daw, nga ada yung plague. Uto. Amin tayo, nakuto tayo. Pinagdiferensyahan tayo, kanagay uping, babatid, ikuto tayo nga lalakay babakot. Nagiging uping, oraw, kan kilit, kan. Ngam ada amin, tikuto tayo. Katamuyo, awan ti oray scientist nga makaibaga no nagapuan na. Isong agdamag daw kumakanyak na ibagak na nagapu di plug ti Egypt. Ang handang amo, handang may paliwanag. Di ba, na anak kayo, kalbo kayo. O, ano kayo nga nagkakuto at kalbo kayo, di baby ka. Kung nandahan ata, naialis ka. Nagapuan nga dyan, naialis. At kalbo mo lang di naialis mo lang. Nagapuan na di naialis, kalbo mo lang di naialis, di lang tiyo baga, dahangan, naialis talaga nga, nagapunga talaga natin yung plug ti Egypt. You understand that? So nga di kuto tayo, mang testify nga adda, iti mo ko na nga redemption ti Egypt. Ada titukak nga pinaruan ni Apo Diyos, ang kanan na tayo di ba ba? Ngam na imas, pati siya, kay ko di ngam di tukak na di, nagapu di plug ti Egypt di. Iso nga ingka na tang, ada ti Pilipinas, ada di plug di Egypt nga, mabalin tayo nga maamuan. Tinagapuan na gayam di plug ti Egypt di. Iso nga nagaruti sinyalis nga dahito yung trabaho ti Diyos that agpaiso iti time of antiquity. At dapat nga mabatik ni Apo Kristo kano nga in mind ni Apo Kristo. May katanda nga mamatik at mamati mo ti Egypt that Egypt had come 4,000 years before Christ. And if they believe that Egypt is real, why don't they believe in Christ? At kaya anak lang ni Kristo 2,000 years ago. That's why the Bible says, he that cometh to God must believe. Iso nga ti taohan man nga maisalakan dahil tano awan ti pamati na ti Diyos. Without believing the word of God, nobody will believe God. But dahil kakapsat itingay wada, downfall da. They had forgotten themselves who they are. So tagsapa, anya tilalagi pa ti Kristiyano, you must remember who you are. Who are you? You are redeemed by the hands of God from Egypt to the promised land. That's what we are. In the Bible, Ijaak, kunan na, and all that followed Christ was named Christian. Kunan na. Napa-English mo ito nun, Ijay Acts. Amen? So, kung tayo ka nga Christian, nga mahanga Christian, nga amon tilubong. Tayo nga Christian, tayo nag-Ijay, nga mamu, kinaapo tayo nga sa Kristo. So, Ijay Christian, kahit nasawa, naging ng talo, kinaapo tayo nga sa Kristo, isudat na nagbal na Christian. So, dahil ito tinakwa na, so basahan tayo kanima nun. Kunan na, for so it was that the children of Israel had sinned against the Lord. So anya kano, dapat ti maarami ng ti Kristiyano nga basol against God? Yes. What's that? Which had brought them up out of the land of Egypt. It is sin to forget who you are. It is sin to forget. Kasi ka, kat may saka nga Kristiyano. It is sin to forget. Dahil ito'y tinagrugyan, iti downfall ti Israel. That God had brought them out of the land of Egypt from under the hand of Pharaoh, king of Egypt, and had feared other gods. So, the first, kapsat. Number 2, bumaba tayo. Iti number 2 nga, nagpolanda, iso nga question tayo nga tatay nga, what happened?
Pay nga tanga nag-call na katag ito nag-special nga na tao. Not only that because they had gone to idolatry. Number two, they fell because of disobedience. Basaan tayo kaniti 13 to 14. Kuna na to. Yet the Lord testified against Israel and against Judah by all the prophets and by all the seers, saying, Turn ye from your evil ways, and keep my commandments and my statutes, according to all the law which I commanded your fathers, and which I sent to you by my servants the prophets. Notwithstanding, they would not hear, but hardened their neck, lest or like to the neck of their fathers that did not believe in the Lord their God. Amoy dito next in revealed the 2 Kings chapter 17. Number 1 kat, nalipatan ng isuda kat, anak kat ni Apo Diyos. Nalipatan ng isuda kat, insinan ni Apo Diyos kada gijay, managpasol nga na stasyon, nalipatan na gijay. Nalipatan ka nga, pinarwar ni Apo Diyos ijay ang tilubong, in parwar na nga ikargada ijay promise nan. Ijay kakapsat tinalipatan da. Anya ti remedyo ni Apo kanya da. Nag-send ni Apo Diyos iti manunga, propeta. Isudetan ni Moses. Sino pa iti propeta ng amuyo? Manipo di king. Sino ti prophet ng amuyo? Samuel. Am I right? Sino pa ni Samuel? Ezra. Nehemiah. Job. Sino pa? Hindi mo nagamit ni Job. Am I right? Isaiah. Ganay ni Malakay. Idikuan na pan New Testament ni John the Baptist. Anya tinaramdag ito yung propeta. Isumot ang preaching dito 17 verse 7. Una natatayo ka trinumar tayo di Egypt. Natatayo ka dati nga aan nga kinamamok kini Apo Diyos. Hindi nagsangit tayo kini Apo Diyos. Inikana na tayo ti-deliver ang tinaga na kat Moses. Narita nga Moses picture na umay ito nga savior tayo ni Apo Kristo kung kananda. Kat nga po tayo di Egypt. Agsubli tayo kung makini Apo Diyos. Naratayo kat tayo anak tayo nga anak ni Apo. Iso nga nagiti propeta no basahan nyo dito yung manipot kini Moses kung nakanyayo. Manipot kini David, Moses, Isaiah, Jeremiah, Lamentation, Ezekiel, Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Hibok, Zephaniah, Haggai. Si Karay Malakay, in memories ko namin niya. Mano nga generation ditan, napahanda nagkasabat Israel. Ngum adaba tinapaladag ito yung propeta. Kinunprod, ito yung 2 Kings. Katanya nga iti kunan na ngay. Iti verse number 14. Notwithstanding, they would not hear. So anya ti basol dagito Israelita. Nalipatan dati no sino da nga anak ni Apo Isuda. Number 2, disobedient. In mighty word ni Apo nga nagkasaba kanya da. So sanda nga dinungog. Iso nga di panunot da ito ison sa gayam. Nga after nga nalpas iti time to Old Testament at New Testament atan. At ni Apo Kriston iti nagturay dito lubungan, we are not under the law. In ordain ni Apo Diyos, iti may isang Domingo nga Sunday, pag-worship itaw kanya na. Isong nga ito yung Sunday after Sunday nga worship tayo, dahil ito iti in remedium Diyos para kanya ito tata. Kapag dangag ito word ni Apo. Kasi the Old Testament, the remedium ni Apo kanya dakat prophet. Kaslangan nga mapapalak. Kaslangan kay ko yung prophet ng umay. Niya ti feeling iyo. Ako na nagamin iti Isaiah, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Ngam iti Old Testament, tagaskas at prophet. Anya ti prophet, nung ma-imagine ko lang ni John the Baptist. Itibado ni John the Baptist kat barong. Ayan ka rin. Itibado na kat, siya ngay nagapu iti kalding. Kanto ikan kanuna kat pinikpikan ang kani. Nya ko ti Bible. Dudon ikan kanuna. Ang mga tiyan niya. Awan pa iti microphone day di. Amno ti makter ni John the Baptist ni jay kalugong. Mangug na amin gani mang kayan ti Moses na. Kasi ti kasaba na itong mga panahon. Nung ti pastor na kat pasit ti Moses na naka-microphonean. Dapat yun nga kung priest nga kalangang priest na hanga gilikod. Una
Pipris pa ito, kung nakaslangan dyan ang kaabay na tagdengdengag. You see? And very kwan, iti ayaban ni Apo takot kaslaba nga kurang-kurang, kumbaga, may right? Kasla siya, kalangan kurang-kurang, kalangan maturog kayo, nagkasabak, ako nag-Lord, kanakatay ka. Pampariing kanya na. Because when you are going to look at the prophets of old, salumida, umay lang yung prophet to tumaktak doon na ginataon, pastitin tao hindi. And when he speaks, pura agbagbagyo ka, tumalnada. Takot sa balik at nga panahon. Am I right? May turuturo ka dito tao. So nga, naawatan niyo ba, di ba ba, nagsaba? Na iti Old Testament, iti remedyoan ni Apo Diyos, iti kamalida kat nag-itod ti prophet. At amot, in remedyon mo ni Apo Diyos, na nag-aramit ti Domingo. Tapos di Lunes, ka na sa barog, trabaho tayo. At Domingo, umay tayo yung church, agdol, ti word ni Apo. Amen? Kamanya nga ti difference to tatakat isuda. Isuda iti da ito iti markada. Ang hangko ang kayat nga may marka kanya tatagsa pa. Una na iti verse number 14. Notwithstanding, they would not hear. So nga, naadala iti chapter 17, tapno, maadalan tayo nga no. Isuda tanda nagdengag. Isu nga nagdown da. Rogyan tayo mo tin kumagdengag tatan. Amen? Anya ti kahit sa tagdengag. Number 1, nga meaning tagdengag kat ijay. Every Sunday, adak at church, di tikas yung tagdengag. At adagam na-explain ito, tiket ng kaluag dengag, isa yung tagdengag, kat tagdengag kung di preaching. Wrong, di explanation. The meaning tagdengag kat, amum nga ti Sunday kat apang kaagdengag. Amen? Ijay, ti meaning dito ta Hebrew gamin dito, ang English. No, here ako na. But in Arganan, ijay makukulang ngay nga sistema na. Nga every Sunday ka pa nagdengag. Iti meaning tagdengag. Because iti ka tanak agdengdengag. No, ag-birthday lang sa apang kini Apo Father. Iti. Agdengdengag pa di jay. Ngam iti mo tanay sa lakanak. Sabalin. At kahit nga sa tagdengag, in program mo, di panunot mo. Nga apang ka agdengag di Domingo. Amen? Amen for that? Di jay, di Grigo. We know Hebrew, da ito nga panagdengag. Nakaset aside, kaslamat ang ajay, ikastam ti aldaw. Ngano agagsapat lang kung kunan di kaldero. Apay nga ta, takayat mo nga mangan. Isong insiset mo, di jay 3 times a day nga mangang ka, nakaprogram, amen? Ultimo gobyerno, ikan nakapit 12 o'clock, tapos makakangkan. Insiset mo nga mangang ka 3 times a day. Isong urahan mo nga amo, araramidom, tanaiset, ibiyag mo, amen? Kitam, mga ka lang pamingsan ti may sangal daw ag problema di bagimon. Kasi nasanay ka ti 3 times a day. Sa palapay ti alas 10 nga meron na alas 3. Amen? Ag problema ka no, mga ma-addressan di jay. Gusto ng ura niya tabisi, masapon nga addressan na kita na you are used to that. As jay ti meaning ti word na hear iti Bible. Inset mo ti time mo nga mangan 3 times a day. Iti mo't panagdengag sa Apo Diyos, inset mo ti time mo. Nga ti Domingo, oray tawagan na ka ni Marcos, apang ka church. Amen? Wino tawagan na ka ti birthday. Among ibagbaga nga, di balita, urot Sunday, ng di birthday katuan sa hang may ibagbaga di jay. Paslamot di pandangan, amay right? Nga, hanak ang mga ti may sangal daw, di balit na maminsan lang aldaw nga hanak mga mangan. You cannot say that. Mayat kami di boxing, isungot 2 days kami hang mga mangan di jay, agbuibuya kami 2 days. You cannot say that. As timot lang ti set nga kunan ti Bible. Ti jay ti Hebrew na ti word nga hear. You understand that? Amen? So a person who hears had practiced in his own life, he put in his own schedule to go to church in here. Number 2, kunan ngay ni Peter nga, everyone who goes to the church of God, ni David must be ready to hear. Tikit na sun ready to hear ikat, nudenggem nga kastakot, patyum kan aramidom. Uray may kontrat ka panunutam, uray may kontrat ti panagdengeg mo. Kada tayo kami na nga tatao, no, di word ni Apo kat pa ikontra ngay, dyan aramidom kat, pag-ungot ka. Wala ka nga masir-sir muna, na may right? Ngam, baybayam di jayan, no, dyan trabaho. Ngam, no maipanggap ti word ni Apo, denggem ta Diyos niya gastaw. Amen? Amen for that? Diba, no, karuba ta gastaw kat,
Nasakit tinaka mo, kung tatang mo, pataanan, tamo matatang mo diya. That's what we should do in the Word of God. Hearing, ladies and gentlemen, is the readiness to hear and do. But iti pa'y maxim ti soldado kat sa bali. Obey first before you complain. Amo ngayon damag why? I want the white soldado. Anang ibaga di superior na nga, you do this, why? He really want to that. Karami din da, sa ibaga nga, why? Kunan da. As di mo't na mati. Amen? Why is it? Because our mind can never understand the thought of God. Our reasoning is so small that when you are confronted with the wisdom of a true God, the immensity of that wisdom cannot be comprehended by the smallness of our own mind. That's why we question why. But as far as God is concerned, we must be ready to hear. You say, we must be ready to hear. And one day, you will soon understand that. Why? Because of the immensity of the wisdom of God that is being adjusted to the very small brain that we have. That's why we question. Okay, so that iti number 2 nga kwan. So di jay, anya ti pasol ti Israel, in may dagay propeta, but they refuse to hear. Isungay nga ti distraction ti tao, number 1, no nalipatan na, no sino isuna. Di jay nga agrugi ti distraction. Isung ano Kristiyano ka, lalagi ko mag-Kristiyano ka, hindi ka namatay ka. Do not forget that. Malipat naman ti ngipon mo. Nga pustiso ti kongkompormi. Bastahan mo nga malipatan na si ka-Kristiyano ka. Amen for that? Amen? You will forget everything but not your Christianity. Because that's the beginning of the downfall of Israel. Secondly, obedient. We must learn to obey God. So in my kasada tayo, kita nyo kaniya, amo manumingsan kat no kwa kay kat may katawa anak kay nga may katawa anak ikasan ti Diyos. Kita mo kadi. Ibaw na ti papastor, di ba? Kasabana, daging tao kat, nakarelax na kanungot. Adapay diya, adapay di tadang o di mabaraka na unbeliever. At di mystery hospital kat unang kasta di unbeliever nga barkanak. Bakit mo hindi ano yun? Nag-preach kasi yung yung Australiano. Bakit di makinig? Ayoko mamaya i-schedule na pa ng Bible study. Mabutong na Bible study. Mayroon. Gusto nga numingsan, kat makita ni Apo Diyos na nagpapastor, kat agling-lingat na agpris, kat hangad-hangad ti tao. Kanya nga ito sumarno arabin ni Apo may, pag kinudo na tilubong. Kita mo din na kinudo, amin tiyok nagbulag at mayroon. Kung ano minsan, katawa kay, kini Apo Diyos na minsan ta. Nung makita ni Apo Diyos na hangad-hangad ni sa tao na kay service nan, kung puno na di lubong. Nakakita kong tinabartok nga nag-Lord. Paano itigin-ginod. Nakaganti ara ka sa pukapukaw dyan, tikar awawain mo Hindi ngay agin-ginod. Lagi dyan dagakot, agbutak ngay. Nakayong ubing, yung amudi Butak ti daga, di 1991 nga di Ag-asok pa yan. At ito, amoy dyan, dati nga Jollibee tata. Kay Jollibee. Yan tinaga na dyan, idin. Awan ba't niya kinamoy dyan? Diba? Kay Jollibee, di ka tinaga na kaya di. Aparito yung nakalipat. Arat naga na di. At agin inom dyan, dyan kat puka-puka sakti, katistigaan ito yung bagyo ko na. Idagin ko sa takot, natin nagpa di dyan, naka-orjon di dyan, Jollibee nga di iti, arat building di iti, naka-orjon. But, patawarin niyo po ako. Kung di dyan, naka-orjon ti arak, matinbulong na yung arak. Matindi di dyan, isunga, minsan, makapakatawa nga ni Apo Diyos minsan, ang agdagan ti tao kat usaron ng ti, trahedya. Ngam tatangag sapay kumata, anto yung mairamraman ka nagigay imaret. Uston kumati preaching nga mang kuangay, mang adal kanya tayo. Kapati siya, kidigin nga digat, uston, Apo, punak. During that time. And then, nukon, arat bagyo manan. Tas lang dito Pilipinas, nauma tayo, di bagyo-bagyo, kan amaray. Nauma tayo, rigat pa Kamda ito iti rason no apay. Nadadal ti Israel kaputi, disobedient. Maudi kan last, because awan na iti time po.
They fell because of compromise. Dahil talang tibasan tayo. Kuna na iti 34 kung 35, last verses na kita na kuna na ito. Unto this day, idinadadalda iting aldaw, ingga natatangag sa sao tayo, they are destroyed. Unto this day, from 2 Samuel 17 nga nadadalda ni Shalmaneser, ingga natata, they are destroyed. Why is it? Unto this day, they do after the former manners. Kita nyo ko na dito eh. Anya ti kamamadian nga ugali ti tao. No agsubli ti dati nga ugali na. Nga isuna kat na isalakan na pakawan, na isalakan na kargaan ti bado, biglang agsubli man ti dati. Kasla nga aso o meret, na nagsarwa, kapanakinan mo na niya sarwa na mo nun. We don't like that. But Israel was like that. With whom the Lord had made it, unto this day they do after the former manners. They fear not the Lord, neither do they in their statutes, or after their ordinances, or after the law and commandment of God, which the Lord commanded the children of Jacob, whom he named Israel, with whom the Lord had made a covenant and charged them, saying, Ye shall not fear other gods, nor bow yourselves to them, nor serve them, nor sacrifice to them. Kanya tilas kakabsat na nagpulan na, compromise. Nya yung compromise ko dyan, nagbalin na kasi yung ugalan tita tao nga, ada dyan nga time. Iso ngayon nga natin yung Kristiyano, ada di may isang word ka, dapat ka mang describe niya tayo, separated. We are separated. Let them go to the beach on Sunday, but you go to church. You understand that? We are separated people. Let them have their kanyaw during Sunday, but you go to church. We are separated people. Let them have ambition, go to America and earn a lot of money. But you go to church and serve the Lord. We are not of this world. We are not going to invest our time and talent to become somebody on earth. And after that, you die and you leave all of your investment here. We are not that kind of people. We are God's people. Iso nga tayo nga namati, we are here to serve God. That's what we are. And we will not go back again to where we were before. Because that's the place where we were. Yung time nga hantay mo na isalakan. Time nga hantay mo among ti Diyos. Time nga makalubong tayo. Tatansab sa balit tayo mga tataon. We are saved by the grace of God. Amen? That's why we must not live in the former. So ngayon nga, the word dito nga, iti may isang word dito nga ng alak, dito nga the word nga former. You understand the word former, am I right? Kaya dati nga biyag tayo, sinubli na. Antay yung arami din niya because bumagsak tayo. Amen for that, Christians? We will not live according to the former. Isang na tayo, we are separated Christian. We must not live according to the people around us. Let them live because handa pa yan isalakan. Nung tayo, we must serve God. Because by the time you live according to them, you are now a fallen brother. Talo di jay. So, hanga may isang letra ng nalaka may memorize. Anya jay first, idolatry. Anya jay idolatry, kahit kuman ka ito yung summary, the meaning ta idolatry kakabsat, kat jay ngay, amin nga, anyaman nga banag, nga i-prioritize mo before God is an idolatry. So, do you remember that? Anything in this world that you prioritize more than God is an idol. Because iti kamin priority, that word priority only belongs to God. It must not be stolen by any other thing that will steal. That word priority must be only given to God. So, kunanti John 6:33, but seek ye first the kingdom of God. That is a biblical principle. All these things shall be added unto you. But when you turn that around, you do it upside down, nga mis nga gadgat sa balit i-prioritize mo, nagbalin nga Diyos tiyayin. Iso nga idolatry ti awag kay Bible tiyay. So you remember God, He is your priority. Number 2, disobedience. Kahit nangasaw tiyay, no one is perfect. We are being educated. That's what we are. Even me, I am being educated by God. And an attitude to learn is the attitude of a successful
person. But nagijayan na condemn, nagitan nagijay, handang agpaisurok ni Apo. And that's why they fell. Number 3, they had gone back to their former state. Idanda na isalakan. Nagtubli na gilubong. Santo yung aramid niya because the moment you step again to Egypt, you are shackled there. So nga, rinubada nga ngayon di gate. Amo yun apa yung handa nga linukatan di gate. Because nulukatam kamin, kabal nga agsubli ka man ni Jai. Kamtik kastantik kwa, rinubada ni Jai. So nga, awanan ti may lukat. So nga no, apang kajayan, pusang loob mo na lang apang kan because awan ti gate ni Jai. So, di Jai ko ng Bible ng former. Santo yung kumanga apan ni Jai. Okay, so, wala nagsubla tayo because dahito kami tilas na message na iti story ti Egypt, ay ti Israel. So, tatangag sapa, kanyang at condition tayo. Number 1 nga question ko, nakarwar ka ba iti Egypt pun? Iti question, na isalakan kan ba? No nakarwar ka, no hang ka pa yung nakarwar, you need to go out. How can you go out? You receive Christ as your Savior Lord, that's what you would do. Number 2 nga question, no atakan iti mo ko ng outside Egypt, remember that you're already going towards the promised land. So you remember that you are a son of God who is traveling towards promised land. Remember that. You are not on the other way around. Number 3, di mo ko ng panagsubli. Kung na ginaduma. Ag-arat iti grupo ti tagsubli to Egypt. At kung ni Apo, nagita ti boses ti disobedient nga tatao. Dapat maging obedient tayo. Okay, so tatangag tapa, kanya tinaadal mo kahit mo ikaragin ni Apo Diyos. Nag-pray tayo man, amin. Whatever you want to tell the Lord regarding this message, tell Him, alright? Tell Him. If you want to be saved, at awatam ni Kristo may salakan mo, come to church every Sunday, and you will understand that. Nagiging mat Kristiyano, struggle nga nakalipatan iti Diyos, you need to remember that you are saved and you are heading towards the promised land. Serve the Lord, my friend, serve the Lord. Shall we pray?